Taman za uparkirat. Taman da. Kako goje misli, jao. Znači ovo je Paradise 2. A to sve na istu foru. A? Prijatelj, kako se ti meni osjećaš? U Banovoj vili mrak. Da, Paradise 2 si rekao. Yes. After you. After you. After you. Dobar dan. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Jako dobro.